Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo, Ramo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now I have Shri Shastakam to this melody, which I will play for you. If you don't understand English, Yo at least tengo un you can feel Shishakram it. para esta melodía que voy a cantar ahora. You can feel it. Okay? This is the fifth verse. The son of Nanda have fallen into the ocean of birth and death. O son of Nanda, have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up, please pick me up, and place me as an atom at your feet. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Please pick me up, pick me up, please pick me up and place me as an atom at your feet. Please pick me up and place me as an atom at your feet.
You can say that in Spanish. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Por favor, levántame y colócame como un átomo en tus pies. Verso 5. Shishashtakam. Verso 5 del Shishastakam. Please pick me up and place me as an atom at your feet. You can sing that in Spanish? Please pick me. No, por favor, elévame y ponme como un átomo en tus pies. No sé. I don't have the same voice that you do. Onanda. Onanda, yeah. I forgot how I was playing it. I was playing it in the house on the piano, but something like that. Onanda, Onanda. Please pick me up and place me as an atom at your feet. Something like that. Más o menos. Por favor, place me Colócame as an atom como un átomo at your feet. a tus pies. A tus Su pie. pies. Sí. Okay. So we are going to continue reading from where we left off. Entonces, vamos a continuar leyendo de donde quedamos la última. Last week we were reading the story about Maharaj Rahugana and Jad Bharat. La semana pasada estábamos leyendo la historia de Maharaj Raghunatha y otro personaje que no pude entender muy bien. And Jagat Bharat. you remember that story? ¿Se acuerdan de esta historia? Maharaj Rahugana was offending Jad Bharat. Maharaj Raghunatha estaba ofendiendo a Raj Bharat. Maharaj Bharat was not Maharaj Bharat, Jad Bharat, he was not offended. Raj Bharat no estaba recibiendo ofensa. But then Prabhupada points out this amazing verse in the Bhagavatam. Y entonces la Prabhupada apunta este gran verso en el Srimad Bhagavatam. Incredible verso. Increíble eso, increíble verso del Srimad Bhagavatam. Incredible porque no one can do it. Hardly anyone can follow it. Increíble porque nadie lo puede hacer. Difícilmente alguien lo puede seguir. So I read the Sanskrit. Tate nukampam sushamikshamano punja evatmakritam vipakam ritvagvapurbir vidadan namaste jiveti yo mukte pade sadhaya bhak. This was spoken by Lord Brahma. Esto lo habla el Señor Brahma. And he says, my dear Lord, y dice, mi querido Señor, one who constantly waits for your causeless mercy, alguien que constantemente espera por tu misericordia, to bestowed upon him, to bestow upon him, to be given to him. Para que le den la misericordia, para que esa misericordia le llegue a él. And who goes on suffering the reactions of his past misdeeds. Y va sufriendo las reacciones de sus acciones no tan buenas anteriores. Offering you respectful obeisances from the core of his heart. Y te ofrece respetuosas reverencias desde el centro de su corazón. Is surely eligible for liberation. Él es muy seguramente elegible para la liberación. For it has become his rightful claim. Porque se ha convertido en su, no es llamada, es su derecho. So the idea of this verse is that Maharaj Rahugana was offending Jad Bharat.
La idea de este verso es que, bueno, Maharaj Raghunath estaba ofendiendo a Jack Bharat. But the devotee thinks, well, whatever happens, it is deserved. It is my karma. Pero el devoto piensa, bueno, lo que pase lo merezco, es mi karma. And he never becomes discouraged. He never loses his bhakti. Y él nunca se desinspira o nunca se desilusiona y nunca pierde su bhakti. And the thing that's amazing is that Prabhupada says when a devotee suffers, he thinks he deserves worse, but he's only getting a token of his karma. Y lo interesante de esto es que, bueno, Prabhupada dijo que cuando un devoto está sufriendo, él piensa que lo merece, pero que es solamente un ápice de lo que debiese merecer por su karma. He's only getting a little bit. Solo está obteniendo un poco, Poquito. un poquito. Un poquito karma. Pero most of us think I don't deserve it. Pero muchos de nosotros pensamos, no lo merecemos. Most of us don't think, well, actually, Krishna was kind, I deserve worse. Nosotros no pensamos, hey, Krishna fue bueno conmigo, yo merecía peor. Most of us think, Krishna, why did you do that? I don't deserve it. La mayoría de nosotros pensamos, hey, Krishna, ¿por qué hiciste eso? Yo no lo merecía. Correcto? What did I do? I don't deserve it. ¿Qué fue lo que hice? Yo no lo merezco. Life is not fair. La vida no es justa. And the pure devotee thinks, Krishna, you're so kind, I deserve worse. You're just giving me a little. Y el devoto puro piensa, hey, Krishna, muchas gracias, merecía peor de lo que me está sucediendo. That's why I say nobody follows this verse, because you have to be very Krishna conscious before you can actually follow it. Por eso digo que nadie sigue este verso y tienes que ser muy consciente de Krishna para poder seguirlo. But anyway, that's how Jad Bharat wasn't bothered by Maharaj Rahugana. Pero bueno, de todas maneras, Jad Bharat no le molestó lo que le dijo Rajudana. He was just thinking, oh, this king, he's just ignorant. He's criticizing me, but he's just ignorant, so why pay attention to it? Él solo estaba pensando, bueno, este rey es solo ignorante. ¿Qué puedo hacer? So, sometimes we're criticized. Y bueno, algunas veces somos criticados. Criticados de mala manera. Yeah, so if we're wrongly criticized, it is not our problem. It's the problem of the person who's criticizing us. Entonces, si nos critican de mala manera, no es nuestro problema, es un problema de la persona que nos está criticando. So we shouldn't take on their problem. No deberíamos preocuparnos por su problema. Now, if we've done something wrong and we're criticized, that's different. Y ahora, si nosotros hicimos algo malo y somos criticados, bueno, ahí es diferente, ¿no? What other people think of us does not affect us unless we allow it to affect us. Lo que las otras personas piensan de nosotros no nos afecta a menos que nosotros dejemos que nos afecte. It doesn't have to affect us. No tienen que afectarnos. Unless we allow it. A menos que lo permitamos. I just made a video yesterday. Hice un video ayer. And the title of it was How Not to Be Disturbed When You're Disturbed. Y el título era ¿Cómo no ser perturbado cuando estás perturbado? So I was explaining how there were so many disturbing things going on in our movement during Prabhupada's time. Y explico un poco cómo había muchas cosas perturbadoras en nuestro movimiento cuando era el tiempo de Srila Prabhupada. And Prabhupada was disturbed by them.
Y Prabhupada está perturbado por eso. But Prabhupada didn't say, I quit, this is too disturbing. I can't deal with him. Pero Prabhupada no dijo, hey, yo me voy, esto es muy, me perturba demasiado, no puedo lidiar con él. Things were disturbing him, but he didn't allow the things disturbing him to disturb him, if you know what I mean. Las cosas lo perturbaban, pero él no permitió que las cosas que lo perturbaran, si me entienden lo que digo. So the point of this video was to show that there were things that were disturbing Prabhupada because there were problems that he had to deal with that were disturbing. It's just a fact. Bueno, el punto al que quiero llegar es que había muchas cosas que perturbaban a Prabhupada, porque bueno, había muchas cosas en el movimiento. Eso But era he un hecho. didn't allow those problems to affect his bhakti. Pero él no permitió que esos problemas afectaran su bhakti. So we will be disturbed. People will disturb us. Entonces nosotros vamos a ser perturbados, la gente nos va a perturbar. But just because people disturb us doesn't mean we have to become disturbed. That's the Y point. solo porque las personas nos perturben, no significa que nosotros debemos convertirnos en alguien perturbado. Krishna has created some living entity to give us problems. Krishna ha creado algunas entidades vivientes para que nos den problemas. Could be your mother, your father, your brother, your sister, your boss, your husband, your wife. Puede Somebody ser tu out mamá, there tu hermano, doesn't, like something you do, and they're going to disturb you. tu mamá, tu hermano, tu papá, tu jefe, tu vecino. Alguien fue creado para que te perturbe. So if you had a moment by moment biography of Prabhupada's life, you would see hundreds and hundreds of disasters Prabhupada was dealing with. Si ustedes vieran una historia de la vida de Srila Prabhupada momento por momento, se darían cuenta de que había cientos de desastres ocurriendo And cada every rato. day giving class, every day running the movement, despite all of it. Y todos los días dando clase y todos los días llevando el movimiento a pesar de todo eso. And many of them were the kind of disturbances that when you read about what's happening, you would think, why would Prabhupada even want to continue another day if he has to deal with all this? Y muchas de esas cosas que pasaban, cuando uno lee acerca de eso, a veces piensas como, hey, ¿por qué si la Prabhupada quería seguir en esto un día más? Yeah, so I think this is important, an important point. Así que pienso que esto es importante, esto es un punto importante. Yeah. Because it's not just about us being happy or peaceful, it's about us being steady in our bhakti. Porque no se trata acerca de ser feliz y pacífico, sino que se trata acerca de ser constante en nuestro bhakti. And if we allow the disturbing things to disturb us, then it affects our bhakti. Y si permitimos que las cosas perturbadoras nos perturben, no vamos a poder ser constantes en nuestro bhakti. And then if we're really foolish, we'll have all kinds of justifications for being disturbed. Y si somos muy incrédulos o tontos, vamos a tener toda clase de justificaciones para nuestra perturbación. Well, of course I'm disturbed. Do you know what so-and-so said? Anyone would be disturbed. Por supuesto que estoy perturbado. ¿No sabes lo que dijo esta o tal otra persona? Todos estarían perturbados en mi lugar. Okay, we understand you're disturbed, but don't be disturbed. That's the point. Okay. I understand you're disturbed. I'd be disturbed also if someone said that to me, but don't be disturbed. Ok, yo Don't be entiendo que tú disturbed estás enough. perturbado, pero no estés perturbado. Bueno, ya, yo sé que cualquier persona en tu caso estaría muy perturbada, pero hey, no estés perturbado. Don't be disturbed enough to stop your bhakti. No estés lo suficientemente perturbado como para detener tu bhakti. Yeah, so it's kind of how not to be disturbed by what disturbs you. That's the point. Es como no ser perturbado por lo que te perturba. Wow. So if you remember the story, so Jad Bharat, he explained how he was
like Raghunath is like, Maharaj Raghunath is like, he's saying, I said so many bad things about you. Why aren't you upset? Entonces, si se acuerdan de la historia, bueno, Jack Bharat, en realidad, Maharaj Raghunath le dice, ¿no? Que por qué no está perturbado si le dijo tantas cosas de Because él. because he said so many bad things about Jad Bharat that the average person would have been really upset, and Jad Bharat wasn't upset. So he was Mm. asking, why weren't you upset by all the things I said? Porque él dijo muchas cosas malas de Jack Bharat y cualquier persona estaría perturbada por eso y le dice, ¿no? ¿Por qué a ti no te preocupa esto? And Jad Bharat said, well, you were just talking about my body, so it doesn't bother me. I'm not my body. Bueno, y Jack Bharat le dice, ¿no? Bueno, tú estás hablando acerca de mi cuerpo, bueno, yo no soy el cuerpo. You know, a lot of times there would be big problems, and devotees would come to Prabhupada to talk about it. Bueno, muchas veces había grandes problemas y los devotos se acercaban así a la Prabhupada para hablar acerca de eso, ¿no? You know, kind of the skies falling problems, like the end of the universe problems for a devotee in their Esos life. problemas del tipo del fin del universo, de que el cielo se está cayendo, ese tipo de problemas. One time, Prabhupada had a kirtan with one of those sky falling devotee problems. Didn't even Eh, talk about the problem, just had kirtan. Una vez Srila Prabhupada tuvo kirtan con uno de estos devotos que se acercaban, ¿no? Con los problemas de que el cielo se cae. Y no hablaron del problema, solo tuvieron kirtan. And then after that, the devotee said, okay, I'm fine. No problem. Y después de eso, Está bien, no problema. el devoto le dijo, hey, no hay problema. Or you just see Prabhupada smile, your problems would go away. O solamente veías la sonrisa de Srila Prabhupada y tus problemas se Because iban. so many times the problems only exist in our head. They don't actually exist anywhere else. Porque muchas veces los problemas existen solo en nuestra cabeza, no existen en You know, otra parte. like you imagine, you know, if you were in Afghanistan or in Iraq for the war, and then you came back to your home country, and people are complaining that the weather's too hot or something. You'd think, you're crazy. You don't know what I've been through. That's not a problem. Porque, bueno, no sé, pues imagínate que regresas de Irak o de la guerra y llegas y la gente se está quejando del mal clima y tú, bueno, tú piensas, no, hey, esto no es un verdadero problema, ¿de qué te pasa? ¿Estás loco? In fact, sometimes I've been in really trying situations. De hecho, muchas veces he estado en situaciones en las que hay que intentarlo demasiado. And I would often think of military men in Iraq and try to compare my situation to them. And then I realize what I'm going through is really easy. Y entonces en esas situaciones yo trato de compararme o imaginarme, ¿no? A las personas que están en Irak en la guerra y bueno, ahí mi situación se vuelve más fácil. It's not 110 degrees. I'm not walking through a desert carrying 50 pounds on my back with people all around me who want to kill me. No son 50 grados en el desierto y no estoy cargando 50, 70 kilos de equipo y la gente que está alrededor mío no está intentando matarme. So, you know, sometimes we think things are bad, but it's just in our head. It's not actually that bad. Bueno, entonces a veces pensamos que las cosas están mal, pero está en nuestra cabeza. La cosa no I está tan mean, mal. you know, sometimes it is bad. It's not in your head. I don't want to say it's not. But sometimes the way we look at it just makes it worse. Y bueno, sí, a veces las cosas pueden estar mal, pero en general de la manera en la que nosotros lo vemos puede hacerlo peor. And the proof of that is sometimes when you're really down and out, someone will give you halava, sweet rice, pakoras, kofta, and somehow after you eat the prasadam, like you're okay. Y la Problems prueba like de seem eso, to be like not so bad anymore. claro, la prueba de eso es que puedes estar en un momento muy Yes. down, muy mal, y de Sometimes. repente alguien llega, te da pacoras, jálaba, y bueno, después de comer prashadam, te das Yeah. cuenta de que todo está bien. Yeah. But it's true
that when we saw Prabhupada, it was like all our problems just, we didn't know where they were anymore. We forgot them all. They evaporated into space. Y es verdad que cuando nosotros veíamos a Srila Prabhupada, nuestros problemas se evaporaban. ¿Dónde era? "Hey, ¿dónde están mis problemas?" Yo tal vez tenía. So now we're going to continue reading. There's another story. This is the story of Durvasa and Ambarish Maharaj. Vamos a seguir leyendo. Esta es la historia de Dhruva y Ambarish Maharaj. So, I'll have to give you a little brief history of the story. Tengo que darles una pequeña historia, una pequeña introducción de la historia. Durvasa is actually an expansion of Lord Shiva. Dhruva es una expansión del señor Shiva. And Lord Shiva is known as Ashutosh. Y el señor Shiva es conocido como Ashutosh. Ashutosh means, significa, una persona es fácil to please him, and es fácil to get him, make him angry. Y eso significa que es una persona que es fácil de satisfacer, Make him pero también es angry fácil de hacerlo enojar. So, easily pleased, easily angered. That's the quality of Lord Shiva, and that was the quality of Durvasa as an expansion. Bueno, y esa cualidad de ser fácilmente alegrable y fácilmente enojarte fácilmente es una cualidad del señor Shiva y por lo tanto es una cualidad de Dhruva, su expansión. Durvasa was traveling with 50,000 disciples. Dhruva estaba viajando con 50,000 discípulos. And he came to the kingdom of Maharaj Ambarish, and he met Maharaj Ambarish, and it was the morning. Y él llegó al reino de Maharaj Ambarish y era en la mañana. And he asked if he could be given breakfast for him and his disciples. Y él preguntó si le podían dar desayuno a él y a sus discípulos. And Maharaj Ambarish said yes. The duty of the king is always to please the sadhus. So he said, yes, we will do this. Y Maharaj Ambarish dijo, sí, lo vamos a hacer. El deber de los reyes es satisfacer a los sadhus. Y dijo, ya, lo vamos a hacer. So Durvasa said, very good. We've been traveling, so we'll go into the river, we'll take bath, and when we come back, we'll have breakfast. Y Dhruva le dijo, sí, muy bien. Entonces hemos estado viajando, vamos a ir al río, vamos a bañarnos y vamos a venir a tomar desayuno. So there's one problem. Uno problema. Había un problema. Por Durvasa Muni, por Ambarish Maharaj. Para Ambarish Maharaj. He was fasting. Él estaba haciendo and ayuno. It's an offense to eat before you feed your guests. Y es una ofensa comer antes de que le des comida a tus... es... Before. You eat first. Claro, no puedes comer después de tus invitados, tú tienes que comer antes de tus invitados. But Ambarish Maharaj had to break his fast. Y, and he had to break it right away before Durvasa was going to eat. So he didn't know what to do. Pero entonces Ambarish Maharaj tenía que romper su ayuno para que cuando venga Dhruva, él le pueda entregar. So he discussed this with other sadhus, and he contemplated what to do, and he got the revelation from Krishna that if you drink water, it's considered breaking a fast, but it's also considered not breaking a fast. Entonces él lo consultó con los sadhus y también en la contemplación y recibió de Krishna el mensaje de que cuando tomar agua no rompe el ayuno, pero tampoco continúa el ayuno. Entonces, now, Durvasa has mystic power, so when Ambarish took the water, Durvasa knew it. It was communicated to him. He knew. Somehow he knew. My host has just taken water before I've eaten. This is an offense.
Y Durvasa, que tiene poderes místicos, supo cuando él tomó el agua, ¿no? Entonces, cuando él ya sabía que Ambarish Maharaj había tomado el agua y se era una ofensa para él. And this is hard to understand, but he became so angry that he tried to kill Ambarish Maharaj. Y esto es difícil de entender, pero Durvasa se enojó tanto que intentó matar a Ambarish Maharaj. And at that time, he created some kind of monster that was going to kill Ambarish. Y él creó algún tipo, en ese momento, algún tipo de monstruo que iba a matar a Ambarish. Or something like that. I forget the detail. And then Lord Vishnu sent his Sudarshan chakra to protect Ambarish from this demoniac being that was going to kill him. And that chakra went after Durvasa to kill him. Y entonces el señor Vishnu mandó su Sudarshan Chakra a proteger a Ambarish y para derrotar a este demonio, ¿no?, que estaba atacándolo. Y después de eso fue en busca de Durvasa. So Durvasa, he has mystic power, so he can go anywhere in the universe. And he went to Lord Shiva and said, "Protect me from this Sudarshan chakra. It's going to kill me." Y bueno, Durvasa, que tiene poderes místicos y puede ir a cualquier lugar del universo, va a donde el señor Shiva y le dice: hey, protégeme por favor, este es Sudarshan Chakra. Lo sientos. No puede. He said, "I can't protect you." So he was going to different great beings, Brahma, I think, and they all said that, "I can't protect you." He went to Lord Vishnu. Lord Vishnu said, "I can't protect you." Y entonces el señor Shiva le dijo: hey, lo siento, yo no puedo protegerte. Y Durvasa fue escalando, ¿no?, buscando entidades que lo pudieran proteger hasta que llega al señor Vishnu. Y el señor Vishnu le dice: lo siento, yo no puedo protegerte. He said, "If you offend a devotee, the only way you can be relieved of the offense is to ask forgiveness of the devotee. It's no good to ask forgiveness from me. Even though you're offending me by offending him, you have to ask him. He has to forgive you." Entonces le dice, ¿no?, el señor Vishnu, que si tú ofendiste a un devoto, la única manera de que te proteja es que él te perdone, tienes que pedirle disculpas a él. Y al pedirle disculpas a él, me estás pidiendo disculpas a mí. So then Lord Vishnu was explaining to Durvasa that when you love somebody, they're in your heart. Y So my devotees are in my heart. el señor Vishnu lo está explicando a Durvasa, que cuando tú amas a alguien, ellos están en tu corazón y que sus devotos están en tu corazón. And so when you offend my devotee, basically you're hurting, burning, destroying my heart. So you're offending me also. Entonces cuando tú ofendes a un devoto, estás pegándole, quemando mi corazón, y entonces me estás ofendiendo a mí también. You know, if you love somebody and someone offends them, it hurts you. Ustedes saben, si tú amas a alguien y alguien lo ofende, eso te duele, ¿no? If I go to your house and say, "Your dog's ugly," that will hurt you. Entonces, si por ejemplo yo voy a tu casa y digo: hey, tu perro es feo, eso te va a hacer sentir mal, ¿no? Isn't it? Lakshmi Priya, if I say your dog's ugly, it'll hurt you. Lakshmi Priya, si yo digo que tu perro es feo, eso te va a doler, ¿no es cierto? Okay, so where we're reading is right at this point in the story. Entonces, donde estamos leyendo es este punto en la historia. Since Durvasa Muni wanted to chastise Maharaj Ambarish, Como Durvasa Muni quería castigar a Maharaj Ambarish, it is to be understood that he wanted to give pain to the heart of Krishna. hay que entender que él quería entregarle dolor al corazón de Krishna. For the Lord says, "The pure devotee is always within the core of my heart." Porque el Señor dice que el devoto puro siempre está en el centro de mi corazón.
The Lord's feelings are like those of a father who feels pain when his child is in pain. El- los sentimientos del Señor son como los de un padre que siente dolor cuando su hijo está en dolor. Therefore, offenses at the lotus feet of a devotee are serious. Por lo tanto, las ofensas a los devotos a los So pies this del loto is, de un devoto es muy serio. I think this is so important because normally when we criticize a devotee, we never think this is hurting Krishna, because if we did think like that, we wouldn't criticize, right? Y es interesante porque nunca pensamos que cuando estamos ofendiendo a un devoto, criticando a un devoto, estamos a la vez ofendiendo a Krishna. Y bueno, si supiéramos eso, no estaríamos criticando a los devotos. If we all thought that offending a devotee gives pain to Krishna, we would never offend ever. We wouldn't dare to offend because we don't want to give pain to Krishna, right? Si todos pensáramos que ofender a los devotos es ofender a Krishna, nunca se nos pasaría por la cabeza ofender a un devoto, porque bueno, no queremos ofender a Señor No, Krishna. no, Prabhu, but this devotee is so bad and he's so this and so that. You know, we don't think, no, but that may even be true, but he's sincere devotee, he's trying. That is giving pain to Krishna's heart. Y bueno, no, a veces podemos decir, no, pero Prabhu, este devoto es tan malo y es tan así, tan asá. Pero en el fondo, bueno, él está intentando, es honesto y eh, le va a doler a Krishna, ¿no? Sometimes we saw also that when someone criticized a devotee, Prabhupada became very upset because that Muchas devotee was veces, dear to Prabhupada. muchas veces se vio que cuando alguien criticaba a un devoto, Srila Prabhupada se enojaba mucho porque los devotos son muy queridos por Srila Prabhupada. Continue to read. Voy a continuar leyendo. Such offenses are compared to a mad elephant. Estas ofensas se pueden comparar a un elefante loco. Elefante loco. Porque cuando un elefante loco enters a garden, it causes devastation. Claro, porque cuando un elefante loco entra a un jardín, causa devastación. I could have said that. Causa devastation. That was easy. Causa devastación. Therefore, one should be extremely careful not to commit offenses at the lotus feet of a pure devotee. Por lo tanto, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso de no cometer ofensas a los pies del loto de un devoto puro. Actually, Maharaj Ambarish was not at all at fault. Maharaj Ambarish no estaba en culpa, o sea, no era su culpa. Durvasa Muni unnecessarily wanted to chastise him on flimsy grounds. Durvasa Muni quería castigarlo innecesariamente en terreno esponjoso, es decir, que no era tan necesario que lo hiciera. He wanted to chastise him, but it wasn't on solid ground, not solid evidence. Claro, lo quería castigar, pero no era en evidencia sólida, no era en tierra sólida. Maharaj Ambarish wanted to complete the Ekadasi Purana as part of devotional service to please the Supreme Personality of Godhead. Maharaj Ambarish quería completar el Ekadasi como parte de su servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. And therefore he drank a little water. Y por lo tanto, tomó un poco de agua. But although Durvasa Muni was a great mystic Brahmin, he did not know what is what. Pero, aunque Durvasa Muni era un gran brahmana místico y místico, él no sabía lo que es qué. So this verse we're reading, this is Krishna speaking to Durvasa, and here's another verse. Krishna goes on to say more to Durvasa. Este verso que estábamos leyendo es Krishna hablándole a Durvasa y ahora vamos a leer el otro. This is a really nice verse. Es un verso muy bonito. If you're not paying attention, on the count of 3, clear your brain so you can listen. Si no están
escuchando atentamente, en la cuenta de 3, por favor, limpien su cerebro, o sea, limpien su mente, sus ideas, para poder a tener más atención. Unos, dos, tres. Claro. O Brahmana, let me now advise you for your own protection. Oh Brahmana, déjame ahora darte un consejo para tu propia protección. Please hear from me. Por favor, escúchame. By offending Maharaj Ambarish, Al ofender a Maharaj Ambarish, you have acted with self-envy. has actuado con autoenvidia. So self-envy means you do something which is self-destructive. Entonces, autoenvidia significa que tú haces algo que es autodestructivo. Because you might think, how could you be envious of yourself? But if you Porque do something which is bad for yourself, then you're considered to be envious of your own self because you're harming yourself. entonces tú te preguntas cómo puedes ser envidioso de ti mismo, pero si tú haces algo que te hace mal a ti, significa que te estás envidiando, que no estás haciendo bien. In this context, envy means harm. En este contexto, la envidia significa daño. So if I say self-envy, it means self-harm. Entonces, si digo autoenvidia, significa As a- auto as opposed to daño. self-care or self-compassion or self-love. It's the opposite. Como lo opuesto a Self-destruction. autocuidado, autoamor. So Krishna is telling Ambarish, when you offend a devotee, basically the arrow that you're using to stab them is stabbing you. Entonces Krishna le está diciendo a Ambarish que cuando ofendes un devoto, la flecha con la que estás hiriendo a ese devoto, en realidad te está hiriendo a ti. So these two things are good to remember, that it gives pain to Krishna's heart. I'm stabbing myself also. And if we remember that, it'll be much easier not to offend, to control ourselves. Entonces esas dos cosas son importantes de recordar, que es, primero estamos ofendiendo al Señor Krishna y también que estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. So we'll continue reading. Vamos a continuar leyendo. You have acted with self-envy. Has actuado con autoenvidia. Therefore, you should go to him immediately without a moment's delay. Por lo tanto, debes ir a él inmediatamente sin demorarte. He means go to him and apologize immediately. Esto significa anda y discúlpate inmediatamente. One's so-called prowess, when employed against the devotee, certainly harms he who employs it. La llamada poder o el llamado virtuosismo cuando se usa en contra de un devoto realmente hace daño a la persona que lo emplea. Then the purport, Prabhupada just elaborates on this point. Y en el significado, Srila Prabhupada elabora en este punto, ¿no? The person who envies a devotee will become destroyed himself. La persona que envidia a un devoto se está destruyendo a sí misma. So now we'll read the next verse. This is story gets very interesting here because Maharaj Ambarish's behavior is completely transcendental. Y ahora vamos a seguir el siguiente verso y es muy interesante porque el comportamiento de Maharaj Ambarish es muy trascendental. So Maharaj Ambarish, Durvasa Muni has mystic power, so he's with Vishnu and Vaikuntha, and then he can just, by mystic power, come back and be with Maharaj Ambarish, just like that. Bueno, Durvasa Muni tiene poderes místicos, por lo tanto, él en el abrir y cerrar de un ojo puede estar en Vaikuntha, con Vishnu, y regresar a estar con Maharaj Ambarish. So he comes back to Ambarish Maharaj to apologize. Entonces regresa a disculparse con Maharaj Ambarish. So this is this is the verse. When Durvasa touched his lotus feet, Maharaj Ambarish was very much ashamed. Este es el verso. Cuando Durvasa tocó los pies de loto
sus pies de loto, Maharaj Ambarish le dio mucha vergüenza. When Maharaj Ambarish saw Durvasa attempting to offer prayers, because of mercy, he was aggrieved even more. Y cuando Maharaj Ambarish vio a Durvasa intentando ofrecer una plegaria por, y por la misericordia, él se sentía incluso más mal con respecto a la vergüenza que sentía originalmente. So, why was he ashamed? Entonces, ¿por qué él sentía vergüenza? This is inconceivable, Esto es inconcebible, but we'll try to discuss it. pero lo vamos a intentar de discutir. I think it's it's very. I think it's very important to discuss the inconceivable, the qualities of a devotee, even though they're inconceivable. It's important to discuss them. Yo creo que es importante discutir las cualidades de un devoto, aunque sean inconcebibles. So, Maharaj Ambarish is feeling bad that Durvasa is bowing down. Maharaj Ambarish se siente mal de que Durvasa se esté haciendo una reverencia. And this is the inconceivable part. He's thinking, Durvasa Muni did not do anything wrong. Like there's no offense. Esto es lo que piensa Maharaj Ambarish. Por Durvasa Muni no me hizo ninguna ofensa. So meditate on that for the next 100 lifetimes and see if you can figure that one out. Así que mediten en esto por las próximas 100 vidas a ver si lo podemos darnos cuenta de eso. He respected him as a sadhu. Él lo respetaba como un sadhu. And he said, no, there's no offense, you didn't do anything wrong. Y entonces le dijo, no hay ofensa, tú no hiciste nada malo. Let's have breakfast. Vamos a tomar desayuno. Now I have a question for you. Bueno, y ahora les tengo una pregunta. If someone tried to kill you, could you serve them breakfast? Si alguien intenta matarte, ¿tú le podrías servir desayuno? With poison. After they tried to kill you. después de Tried to kill you. Después de que intentaron matarte. And if Lord Vishnu didn't intervene, you would be dead. They would have killed you simply because you drank water before you fed them. Y Would si it el be a little Señor, difficult to sit down with them and serve them after that happened? claro, y entonces, si alguien intenta matarte y el Señor Vishnu tiene que venir a ayudarte, entonces, bueno, sería un poco difícil darle desayuno. If you had any friends in the mafia, that wouldn't be possible because you'd have them killed already, so there wouldn't be breakfast. Sí, bueno, si tú tuvieras amigos en la mafia, esto no sería un problema porque seguramente ya lo habrían matado. Or No habría you desayuno. had any friends in a gang, you'd say, look, take care of him. Si tienes amigos en alguna That would banda, That would be a normal dirías, "Hey, human hay que reaction, encargarse de él". right? Esa es como la reacción humana normal. So, there's a few things we can understand from this. Hay algunas cosas que podemos entender de esto. There's no hatred in the heart of a devotee. There's No hay odio. hatred. No hay odio en el corazón de un devoto. No hay odio. There's no revenge in the heart of a devotee. No hay venganza en el corazón de un devoto. And that verse where he sees everything as Krishna's mercy, he doesn't think anyone did anything wrong. Well, it's my karma. I deserve it. You didn't do anything wrong. Bueno, al final le dice, ¿no? Que tú no hiciste nada malo, así que... I mean, we can understand it, but it's inconceivable from our state of consciousness that anybody could think like that. O sea, podemos entenderlo, pero es inconcebible que alguien actúe de esta manera. And in fact, materialistic people will say, what's wrong with Maharaj Ambarish? He's such a weakling. Y de hecho, las Or personas stupid. materialistas dirían, hey, ¿qué pasa con Maharaj Ambarish? Él es un He's- pusilánime. He could punish this Durvasa. Él podría castigar a este Durvasa. And he's like, don't think anything of it. Let's have breakfast.
Y él le dice, hey, no, tranqui, vamos a tomar desayuno. Meditate on that when someone upsets you. Mediten en eso cuando alguien los perturba. And I think we can understand that one of the reasons that the Bhagavatam has these amazing stories is because nothing this bad will ever happen to us. And they didn't get upset, and someone, steps on our toenail and we scream at them and want to hang them. That's why these stories are there for us. Bueno, yo, una de las razones por las que pienso que estas historias están en el Srimad Bhagavatam es porque a nadie le va a pasar esto, pero a nosotros nos pueden pisar el dedo del pie y ¡guau! ¿No? Do you ever see someone and they didn't smile at you and then your whole day is ruined? ¿Nunca han visto a alguien y no les sonrió y entonces todo su día se arruinó? That ever happened to you? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Yeah. And you complained to your 5 best friends how so-and-so didn't even smile or didn't ask how are you. Y entonces te quejas, ¿no? Con tus amigos que, hey, este tipo no me dijo hola ni nada. Yeah, so when you see these stories like Ambarish, you think, well, I don't know how to relate to that. Well, here's one way to relate to it. Just think about how he had every reason to be upset, and he was, no problema, let's have breakfast. Entonces, cuando te pasen cosas como esa, tal vez compárate, ¿no? Con Ambarish y date cuenta que... So if Maharaj Ambarish could tolerate what he tolerated, and Jad Bharat could tolerate what he tolerated, we could tolerate these little things that happen to us. Entonces, si Maharaj Ambarish pudo tolerar lo que él toleró y si Jad Bharat pudo tolerar lo que él toleró, bueno, nosotros podemos tolerar estas cosas. That's the idea. Esa es la idea. When you hear these stories that are just inconceivable. Cuando escuchas estas historias que son inconcebibles. Right. It's also interesting that Prahlad Maharaj never complained about his father. Es también increíble como el Prahlad Maharaj nunca se quejó de su padre. Like so many of us complain about our parents. Como muchos de nosotros nos quejamos de nuestros padres. And so my question is, did your father throw you in a vat of boiling oil? No, he didn't do that. Entonces yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Tu padre te puso en una olla llena de aceite hirviendo? No, él no lo hizo. Put you in a cage with snakes, poisonous snakes? No, he didn't do that. ¿Él te puso en una jaula con serpientes venenosas? No, no lo hizo. Did he throw you off a mountain? No, he didn't do that. ¿Te tiró por una montaña, por un risco? No, no lo hizo. Did he get a bunch of his neighbors with spears and try to stab you to death? No, he didn't do that. ¿Le dijo a algunos de sus vecinos que vengan con lanzas y que empiecen a apuñalar? No, no lo hizo. After all that, Prahlad Maharaj asked Lord Nrsingadev, can you bless my father? Inconceivable. Entonces, después de todo eso, Prahlad Maharaj le pide, ¿no? A Nrsimha que... And all we can understand is that in the heart of a pure devotee, there's just compassion. There's no hatred. There's no revenge. That's what's in their heart. There's nothing else. Entonces, una de las cosas que podemos comprender es que en el corazón de un devoto no hay odio. Eso es algo que podemos entender. No más. Solamente compasión. Solamente compasión. Solamente compasión. If I say it in Spanish, you have to translate into English. Unless I say it wrong. Compassion. Sorry. If I say it wrong in Spanish, you can correct it. And if I say it right, that way I also know if I said it right. Solamente compasión. Just compassion. No más. No más. No otra cosa mal. No otra cosa, no other thing, no other bad thing. Bad things, yeah. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? Otherwise, any average person would not be able to deal with the situation like this. De otra manera, cualquier persona común no sabría qué hacer con una situación I como was esta. given a class the other day. I think it was Sunday. Yo estaba dando una clase el otro día, creo que era el lunes. Alachua was the class on compassion. Sí, Alachua, era la clase de compasión. And I was saying that, according to me, the only way Prabhupada was able to tolerate all of us
was his compassion. Y yo Otherwise, we decía would have driven him crazy. que la única manera en la que Srila Prabhupada pudo tolerarnos a todos nosotros fue por Yeah. su compasión, porque si We no se habría vuelto loco. have so many bad qualities, and he loved us. Él teníamos muchas malas cualidades y él nos amaba. So, and everybody felt Prabhupada's compassion, so everybody wanted to serve him. Y todos sentían la compasión de Srila Prabhupada, entonces todos querían servirle. So these stories are proof that there's no envy, there's no hatred, and no vengeance in the heart of a pure devotee. Entonces estas historias son la prueba de que no hay envidia, no hay eh, ira o venganza en el corazón de un devoto. You know, and so Ambarish doesn't want to see Durvasa suffer. Entonces Ambarish no quiere ver a Durvasa sufrir. You know, if Lord Vishnu had punished Durvasa and Durvasa came back and said, Lord Vishnu punished me, Ambarish would have felt really bad. Oh, that's, you know, I didn't want you to be punished. Entonces, por ejemplo, si el señor Vishnu hubiera castigado a Durvasa y después Durvasa hubiera regresado a Ambarish Maharaj, Maharaj le habría dicho como, hey, qué pena, yo no quería que... But if that happened to us, we'd say, good, you deserve it. Pero si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, habríamos dicho, bien, te lo merecías. When you bow down, you're just lucky I didn't take a stick and beat you. Cuando regreses vas That's a what tener we suerte would de que, do. no, de que no tome un palo y te pegue. Eso es lo que haríamos. Yeah. Anyway, let these stories inspire us. Entonces, dejemos que estas historias nos inspiren. So, some other verses. I'm just looking. Give me a moment. Estoy viendo los versos. Denme un momento, por favor. So, this Sudarshan chakra, you know, it was following Ambarish, and it's like pretty hot, right? Entonces, el Sudarshan Chakra está siguiendo a Ambarish y está más bien caliente, ¿no? Es caliente, supongo. Ambarish is praying to the Sudarshan chakra that he won't burn Durvasa Muni. Entonces, Ambarish está orándole a Sudarshan Chakra para que no queme a Durvasa Muni. Because the chakra was burning him, and then after the prayer, chakra stopped burning him. Porque el chakra lo estaba quemando y después de la oración, el chakra dejó de quemar. So this is what Durvasa said to Maharaj Ambarish after this happened. Y esto fue lo que Durvasa le dijo a Maharaj Ambarish después de que esto pasó. Today I have experienced the greatness of devotees of the Supreme Personality of Godhead. Hoy día he experimentado la grandeza de los devotos de la Suprema Personalidad de Dios. For although I have committed an offense, you have prayed for my good fortune. Porque aunque yo he cometido una ofensa, tú has orado para mi buena fortuna. Overlooking my offenses, you have saved my life. Al mirar sobre mis ofensas o al ignorar mis ofensas, tú has salvado mi vida. Thus I'm very much obliged to you. Y por lo tanto yo estoy en deuda hacia ti. So, Ambarish had not eaten because he was waiting for his guest to return. Entonces, Ambarish no había comido porque estaba esperando que su invitado regrese. And then he paid obeisances to Durvasa, and then he fed him. Entonces, él le dio reverencias a Durvasa y le dio comida. Okay, now here's something amazing. Bueno, y ahora viene algo asombroso. When you read the story goes that Ambarish, Durvasa, went around the universe trying to get free from the Sudarshan, and then Lord Vishnu said, come back.
Entonces, and asked for forgiveness. So it sounds like it took like a half hour and an hour to do that. And then entonces they had breakfast. claro, cuando lees la historia, tú piensas que, o sea, te das cuenta que Durvasa fue por entidad en entidad buscando ayuda y al final el señor Vishnu dice que regrese. Y uno piensa que lo que duró eso fue 1 hora y media, una cosa así. So Ambarish Maharaj was waiting for Entonces, Durvasa to come back, and Ambarish was not eating. entonces Ambarish Maharaj estaba esperando que Durvasa regresara y él no estaba comiendo. It didn't take a half hour. No tomó media hora, ni hora y media. It didn't take an hour. No tomó 1 hora tampoco. He was waiting there for 1 year. Si él estaba esperando ahí por 1 año. He fasted for 1 year, waiting for Durvasa to come back and feed him. Él ayunó por 1 año esperando que Durvasa regresara para poder alimentarlo. You can all say, Hare Krishna. Todos podemos decir, Hare Krishna. Oh, it's getting more amazing, right? Se vuelve más asombroso, ¿verdad? So here's the verse. Aquí está el verso. After 1 year, when Durvasa Muni had returned, King Ambarish sumptuously fed him all varieties of pure food. Entonces, después de 1 año, cuando regresó Durvasa, el rey Ambarish, con mucha opulencia, le dio muchos tipos de comida. When the king saw that the Brahman Durvasa had been released from the great danger of being burned, he could understand that by the grace of the Lord, he himself was also powerful. Y entonces, cuando el rey vio que que Durvasa ya no se estaba quemando, se dio cuenta de que por su propio poder, él también, a los de In other words, he prayed for this Sudarshan Chakra to not burn him, and the Sudarshan Chakra obeyed him, and therefore he's saying, wow, look at, that I also have power. I also have entonces, power. el rey se da cuenta de que él también tiene poder porque él, a través de sus oraciones, hace que el Sudarshan Chakra se detenga. Entonces él dice, hey, yo tengo este poder. But he understood this was all being done by Krishna, so he didn't become proud. Y entonces él comprendía que esto era todo hecho por el Señor Krishna, entonces no se convirtió en orgulloso. So, ladies and gentlemen, Entonces, damas y caballeros, we have a long ways to go. tenemos un largo camino. And every time some devotee bothers you, Cada vez que un devoto te moleste, and in your mind you're thinking, I wish this devotee didn't exist. y en tu mente estás pensando, me gustaría que este devoto no Could they existiera. just disappear somehow or No other? podrían simplemente desaparecer. And then I would be peaceful. Just remember this Entonces story. tendré paz. Entonces, cuando te sientas así, recuerda esta historia. Now, what makes this even more interesting is that Prabhupada wants us to be like this. Lo que hace esto más interesante es que Srila Prabhupada quería que nosotros fuéramos de esta manera. So we could have just ended class now and you could have all gone to sleep thinking, that was such a nice story, and had peaceful sleep. Now I've put you in total anxiety, saying, no, you have to be like that also. Entonces podríamos terminar esta clase y entrar en ansiedad diciendo, hey, yo también debería hacer de esta manera. Now, here's the thing. If you study Prabhupada's books and letters and conversations, you come to understand that he wants us to be like this. That becomes very clear. It's not just story. Si estudias los libros de Prabhupada y sus conversaciones y sus cartas, te das cuenta de que él quería que nosotros seamos de esta manera. That's the bad news, ladies and gentlemen. Estas son las malas noticias, damas y caballeros. Sweet rice and halava is nice, but you still have to become a pure devotee. El arroz dulce y la jálaba es rica, pero todavía tienen que convertirse en devotos puros. Yeah. No, seriously, this is what Prabhupada wanted. En serio, esto es lo que Srila Prabhupada quería.
he wanted us to be pure devotees. Él quería que nosotros fuéramos devotos So puros. I was reading today about 5 different times Prabhupada said, if 1% of the world becomes Krishna conscious, it will change the world. Entonces hoy día estaba leyendo las 5 veces que Srila Prabhupada dijo In que other si el words, 1% de la población 1% of the population becomes pure devotees. se convierte en puros devotos, esto cambiaría el mundo. So I'm looking at all of you, Entonces los veo a todos ustedes and I have a question. y tengo una pregunta. When are you going to become a pure devotee? What's your plan? ¿Cuándo se van a convertir en devotos puros? ¿Cuál es su plan? And some of you say, actually, I don't have a plan. I don't think I could ever become one. No, that's not what Prabhupada wants. Entonces algunos de ustedes piensan, hey, no sé, yo no tengo un plan, es más, yo no sé si me voy a poder convertir en You uno, know, pero bueno, it's eso like- no era lo que Srila Prabhupada decía. It's like we don't have a choice because Prabhupada's depending on us. So Y no we tenemos can't say opción. no. Porque Srila Prabhupada depende de nosotros, así que no podemos decir que no. He's depending on you. So you have to. Srila Prabhupada depende de ti, tienes que hacerlo. Whether you like it or not, whether it's easy or not, you have to. That's what Prabhupada wants. Si es, aunque sea difícil o no, y aunque quieras o no, tienes que hacerlo. Esto es lo que Srila And Prabhupada so quería. all these stories are serve to inspire us as Y to todas estas historias sirven para inspirarnos and educate us as what it means to be a pure devotee. y educarnos con respecto a lo que es ser un devoto puro. So get to work, everyone. So, a trabajar, chicos. This is what Prabhupada wants. Esto es lo que Srila Prabhupada quiere. You know, have you ever heard Prabhupada say, if I could just make one pure devotee, I would consider my mission a success? ¿Alguna vez han escuchado ese dicho Srila Prabhupada que si yo alguna vez puedo hacer un devoto puro, mi misión va a ser un éxito? What to speak of thousands of pure devotees. Que hablar de miles de devotos puros. You know what I think? ¿Saben lo que yo pienso? I think there's so many people in this world. Pienso que hay tantas personas en este Well, mundo when you analyze it, basically they're just occupying space. They're not really que helping the cuando, world. And in many cases, they're like kind of destroying it, basically. que cuando lo piensas en realidad solamente estás usando You know, un puesto, un espacio en el mundo, porque en realidad no están ayudando mucho al mundo. Not that I'm advocating that we should kill them, No es que esté diciendo que hay que matarlos, but I'm saying don't just be another person who's taking oxygen from the universe and pouring back carbon dioxide and taking up a little space in the world and not making a contribution. There's enough people already doing that. Solo quiero decirles que, bueno, no sean esa persona que simplemente toma el oxígeno y bota el dióxido de carbono y no ayuda a nadie. All right. Porque al final hay mucha gente que está haciendo solo eso. And then you say, but I don't use plastic, so I'm okay, right? Entonces ustedes dicen, oh, bueno, yo no uso plástico, así que Yeah. estoy bien, ¿cierto? Yeah, you're more okay than other people, but we want to be different. We want to be Bueno, sí, pure. estás mejor que otras personas, pero queremos ser diferentes, queremos ser puros. So that's how I look at it. You know, the world needs pure devotees, and if I don't do it, who's going to do it? Y bueno, y así es como yo lo veo. El mundo necesita devotos puros y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? So let's do it. Entonces vamos a hacerlo. What else is there to do? ¿Qué más podemos hacer? You're going to become the CEO of some big company? You know, Puedes convertirte en un CEO de una compañía that's not a grande. great thing. Eso no es algo muy bueno, ¿no? The world thinks it's great, but that's not a great thing. El mundo piensa que es algo bueno, pero en realidad no es algo tan bueno. But to be a pure devotee, that's a great thing. Pero ser un devoto puro, eso es algo bueno. And we can do it. We have the process and we have the instructions. Y lo podemos hacer porque tenemos el proceso y tenemos la instrucción. At least that's how I think. O al menos así es como yo Yeah, pienso. that's really a worthwhile goal, isn't it? Bueno, y eso es un objetivo que vale la pena, ¿no es You verdad? know, I could sit and practice this keyboard, I could sit every day 3 hours and, in a year I'd be really good. But
big deal. There's so many good keyboard players, you know, I'll just be another one. It's not a big thing. Bueno, yo podría practicar el teclado y estar aquí 3 horas al día y tocar todos los días y ser un muy buen músico, pero hay muchos buenos músicos en el mundo, ¿no? But if I become a pure devotee, there's not a lot of competition up there. Pero si yo me convierto en un devoto puro, no hay mucha competición, ¿no? So there's not a lot of people hanging out up Competencia. there. So if I could become one of them, that's special. Bueno, entonces si no hay muchas personas que están haciéndolo y si yo me convierto en uno, bueno, eso es And especial. that'll please Prabhupada. Y eso va a satisfacer And that'll be a good for me Prabhupada. also. Y eso también va a ser bien para mí. And good for everyone I contact. Y bien para todas las personas con las que yo tengo contacto. So that's how I think. Así es como yo pienso. And then when I read these stories like Ambarish, instead of thinking, oh, I can never do that, I think this is so inspiring. I want to be like Ambarish Maharaj. Entonces cuando leo historias como la de Ambarish Maharaj, yo digo, en vez de decir, oye, esto es imposible, yo nunca lo voy a poder hacer, digo, hey, esto me inspira, me Don't ever encantaría say- hacer de esta manera. Don't ever say, este imposible. Nunca digan, this is impossible. Quiero. Yo quiero como Yo Ambarish quiero, Maharaj. quiero ser como Ambarish Maharaj. That's how we should think. Así es como debemos pensar. Even if we think it's impossible, Aunque pensemos que es imposible, still impossible things can happen in Krishna consciousness. So why not try? pero las cosas imposibles pueden pasar cuando eres consciente de Krishna. Así que, ¿por qué no lo intentas? It doesn't hurt to try. And No duele Certainly beneficial. intentarlo. Y realmente va a ser beneficioso. okay. So Ambarish Maharaj ki jai. Jad Bharat ki jai. Prahlad Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Ya, These are our heroes, right? ellos son nuestros héroes. Otherwise, who are your heroes? Annalise, who's your hero? O de otras formas, ¿quiénes son tus héroes? Annalise, If it- ¿quiénes son tus héroes? Yo, Guru Maharaj. If our heroes aren't devotees, they're just going to be people in this world, right? Si nuestros héroes no son devotos, van a ser gente de este mundo, ¿no? Right? Because there's so many talented people, right? Hay mucha gente con mucho talento, ¿no es cierto? But you know, whoever you appreciate, you become like, isn't it? Y entonces, a cualquiera que tú le des tu aprecio, tú te convertirás en él. So you go through the Bhagavatam, and then there's stories of so many great devotees to inspire us. Entonces vas leyendo el Srimad Bhagavatam y te Okay. vas dando cuenta que hay muchas Now- historias de devotos que nos inspiran. You said you want to become like me. Okay, so I Como want tú to talk dijiste about. que quieres convertirte como en mí. Let's talk about it. Hablemos de You- eso. You know me for the last. Most of you know me only for the last, maybe 7. Lakshmi Priya 2 years, and Prem Kishore how many? 7, 8. Yeah, you don't know me before that. Entonces, muchos de ustedes me conocen hace poco tiempo, no sé, Lakshmi Priya, 2 años, Prem Kishore, hace 7. I was once a devotee like you for a few years. Yo fui un devoto como ustedes por algunos años. Yeah, so I was also just ordinary devotee. Yo también fui un devoto ordinario. ¿no? So I don't want you to see me like something special. I want you to see me like, well, it's just someone like me who is trying to be a pure devotee, and Krishna is reciprocating and helping him. Yo no quiero que me vean como alguien muy especial, sino como, hey, mira, él es como yo y está intentando ser un buen devoto y Krishna le está reciprocando. And as I'm doing it, you can also do it. Y mientras That's how I y como want yo you. lo hago, ustedes también lo pueden hacer. I'm Así es not, como me gusta verlo. I'm not different from you. I'm not special. I didn't fall from Krishna Loka. Yo no At soy least- diferente At de least not in my ustedes, last life, anyway. no soy especial, yo no me caí de Krishna Loka, al menos no en mi vida pasada. Yeah. But like I always say, I don't know if I did anything great, but
if I have to say what it was great was that Prabhupada offered his mercy and I took it. And I'm still taking it. That's the great thing. Bueno, entonces yo siempre digo que yo no creo que haya hecho algo muy grande, pero si hay algo que hice fue aceptar la misericordia de Srila Prabhupada y todavía la estoy aceptando. I heard a story yesterday. Escuché esta historia ayer, I want to tell you. It's really nice. quería contarles, es muy bonita. So this one devotee was getting a lot of mercy from Prabhupada. Este devoto estaba recibiendo mucha misericordia de Srila Prabhupada. And he said, Prabhupada, how come I'm getting so much mercy? Y le dijo, Srila Prabhupada, ¿cómo puedo estar obteniendo tanta misericordia? And Prabhupada said, my mercy is given to everyone, but you're taking more mercy. Y Srila Prabhupada le dijo, mi misericordia es para todos, pero tú la estás tomando. So it's not like you just wait for mercy to randomly come. You take it. Y entonces no es como que tú esperas ahí que llegue la misericordia, sino que tú debes tomarla. So you take the instructions and you follow them. So you're taking mercy. Entonces tú tomas las instrucciones y las sigues, entonces estás tomando la misericordia. So the more mercy you take, the more you advance. La mayor misericordia que tomas, más avanzas. Simple. Simple? Simple. Simple? Sí. Simple. Simple. No complicado. Complicado. No es complicado. No It's es not complicated. complicado. Simple. Grab mercy. Toma la misericordia. Toma la misericordia. Más. Más misericordia. Más misericordia. Toma. More mercy. Yeah. That's the process. And then you advance. Y ese es el proceso. Y así es como avanzas. Proceso. Simple. Gomati Gangadevi said, we're getting a lot of mercy from you. Okay, but you have to take it. Gomati Doesn't Ganga matter how dijo much que I give if you don't take it. nosotros recibimos mucha misericordia de él. ¿no? Gurudev. Every day I'm cooking and feeding you, and you're like skinny like a stick. Why aren't you eating? You Y know, if dice you ¿no? don't que eat nosotros it, you're debemos gonna be tomar esa skinny. misericordia. Él está todo el día cocinando y dándonos comida y nosotros seguimos flacos. The mother's cooking and the kids are all skinny because they're not eating. La madre cocina y los hijos no están flacos porque no están comiendo. And the neighbors are saying, why aren't you feeding your kids? He says, I am. They don't eat. Y los vecinos dicen, hey, ¿por qué no le das de comer a tus hijos? Sí les doy, pero ellos no comen. And Prabhupada used this analogy. He said, you get strong by eating. And he said, similarly, if you read my books, you'll get strong. And if you don't read my books, you'll get weak, like a person who's not eating. Entonces, Srila Prabhupada usaba esta analogía y decía que tú te vuelves más fuerte al leer sus libros. Y si no estás comiendo, es decir, no estás leyendo sus libros, te vuelves más débil. Take the mercy. Yeah. We have a question here from Prem Kishore. Tenemos una pregunta de Prem Kishore. How do we reconcile stories like this with that of the Mahabharata? Hey, Pandavas, relax, it's your karma. ¿Cómo reconciliamos historias como esta con, por ejemplo, las del Mahabharata o el Gita? Que es como, hey, Pandavas, relájense, es su karma. Not your karma, but Krishna's will, Krishna's desire. No sé si tanto su karma, pero sí la voluntad de Krishna. Sometimes something happens and you just understand this is Krishna's will. Algunas veces algo pasa y entonces tú simplemente entiendes que es la voluntad de Krishna. And you still do your duty, no matter what. Y de todas maneras cumples tu deber, no importa lo que sea. Okay, there are practical considerations. Call the police, get a lawyer. Bueno, hay consideraciones prácticas como, hey, llama a la policía, obtén un abogado. You know, it depends what you're protecting. Pero depende de lo que estás protegiendo. Are you protecting people's lives or are you protecting your false ego?
¿Estás protegiendo las vidas de las personas o estás protegiendo tu ego So, falso? Amrish Maharaj, you know, it was just, it's a question whether he's going to be humble or not. So if he retaliated, it's just retaliating to protect his ego, but he didn't have any false ego, so there's nothing to protect. Entonces a Ambrish Maharaj le dijeron que lo hacía para proteger un devoto y al hacerlo él estaba como acrecentando So, su ego, pero él no tiene ego falso, así que no lo estaba haciendo. yeah, so sometimes we have to protect our movement, have to protect ourselves physically, etc. But sometimes we're just protecting our false ego. Entonces nosotros a veces debemos proteger nuestro movimiento, las personas, ¿no? Pero muchas veces simplemente estamos protegiendo nuestro ego falso. And if you want to protect your false ego, you're in the wrong movement. Y si quieres proteger tu ego falso, estás en el movimiento Because equivocado. the duty of the guru is to deflate your false ego, not blow it up. Porque el deber de un guru es desinflar tu ego falso, no inflarlo más. Yeah. But here's another point. Here's a story. It's a funny story. Bueno, hay otro punto, ¿eh? Hay una historia que es muy chistosa. In the early days of ISKCON, devotees used to make life members, and they had little booklets, and they would give them official receipts that they've paid money to become life members. Entonces, en los inicios del movimiento, los devotos entregaban una membresía de por vida. Entonces hacían unos librillos y la entregaban o daban un dinero por. This thief, he printed his own books and badges, and everybody thought he was an ISKCON devotee. He gave himself a devotee name, and he went out and made life members and kept all the money for himself. Y entonces había este ladrón, ¿no? Que hizo él mismo las placas y los afiches, ¿no? Y fue a vender, se dio a sí mismo un nombre devocional y se fue a vender las membresías de por vida de ISKCON. A life member comes and he goes, here's my membership card, and it's signed by this Achyutananda Das. And there's no Achyutananda Das, there's Achyutananda Maharaj, but no Achyutananda Das in Jaipur, in ISKCON, and they're looking like, who's this Achyutananda Das? Y entonces llegó esta persona, ¿no? Que en una membresía de por vida y le decía que, hey, esta fue firmada por Achyutananda Das. Y bueno, él no estaba en el templo. And they, so they went and they found him and they brought him to Prabhupada. Y fueron a buscarlo y lo llevaron al frente de Srila Prabhupada. And so what happened was, Prabhupada, what are you doing? To explain, what are you doing? Why are you doing this? Explaining the philosophy of Krishna consciousness. And he got so purified, he said, I'm sorry, I want to become a devotee. I want to stay here in Mayapur. Entonces el Prabhupada le explica, ¿no? por qué está haciendo esto y empiezan a hablar de filosofía y al final esta persona le dice, ¿no? que quiere convertirse en Dios. Prabhupada said, if you stay in Mayapur and you work under the authorities, we won't call the police. But if you don't stay here, we will call the police and send you to prison, send you to jail. Wow. Entonces, y Srila Prabhupada le dijo, mira, si tú te quedas en Mayapur y sigues nuestras reglas, no vamos a llamar a la policía. Pero si tú te vas de aquí, vamos a llamar a la policía. So he stayed there. Entonces él se quedó, ¿no? So everything was okay. Y todo estuvo súper bien. Except one day, they found him right after Mangal Arti leaving. Excepto que un día lo pillaron después de Mangalarti yéndose. And they caught him. Y lo tomaron, ¿no? They brought him to Prabhupada and said, Y se Prabhupada, he lo was dio. trying to leave. Y se lo llevaron frente a Srila Prabhupada y le dijeron, hey, Srila Prabhupada. él se estaba Prabhupada said, intentando ir. I told you that if you try to leave, we'd call the police. So Prabhupada called the police, they came and they took him to jail. Entonces Srila Prabhupada le dijo, hey, yo te dije que si te pillábamos tratando de irte, íbamos a llamar a la policía. Llamaron a la policía y se lo llevaron a la casa. But the point is, just Pero because el punto Prabhupada, es
just because Prabhupada called the police doesn't mean Prabhupada didn't like him or had vengeance towards him. Es que solo porque Srila Prabhupada llamó a la policía no significa que Srila Prabhupada le tenía mala o quería vengarse de él. And just because Prabhupada said this Mayavadi is a rascal doesn't mean Prabhupada hates that person. Cuando Srila Prabhupada dice, oye, este Mayavadi, este rascal, rebelde, no me acuerdo bien qué significa, no significa que lo odie o que le tenga mala. So they have to make, sometimes Prabhupada says something very heavy about a person or a group of people, but it's not that he doesn't like them. He's just Entonces, a stating a veces, fact about them, what they believe or what they do. Srila Prabhupada dice cosas duras acerca de alguien o acerca de algún grupo de personas, y no significa que los odie o que no los quiera, ¿cierto? Sino que está haciendo una afirmación. So yeah, call the police, get a lawyer. Así que sí, llama a la Yeah. policía, obtener Here's un some- abogado. So here's some confidential information. Aquí hay alguna Well, información maybe it's not so confidencial, confidential anymore, o but tal vez no es tan confidencial. there was a man, you may know the story. Where our temple is now in Mumbai and Juhu, we bought the land from a man whose plan was not to give us the land by some technical fault that we couldn't use the land. And then he would keep the money according to the contract. If we didn't use the land, we'd have to give it back. And our down payment of $50,000, we wouldn't get back. So that was his plan, to cheat us. Entonces, había en Mumbai, cuando se estaba comprando el templo, o sea, la tierra donde se hizo, el terreno donde se hizo el templo, había una persona que quería estafar a los devotos, ¿no? Quería como decirles que sí, se los vende, pero So- después, por alguna artimaña, quedarse con el dinero. So all the permits we needed to build, we couldn't get because he paid off the police not to give it to us. Entonces, todos los permisos que los devotos necesitaban para poder construir, él le pagó a la policía para que no se los den, para que no les den los permisos. Sound like Mexico? Suena Más o como menos. México, más o menos. But even worse, he paid off our lawyers. So it turned out our lawyers were actually working against us and we didn't know that. Y más que eso, él le pagó a nuestros abogados y por lo tanto nuestros abogados estaban trabajando en contra nuestra y no lo sabíamos. Welcome to India. Bienvenido a la India. So it was just a complete disaster. We couldn't do anything because we couldn't get the permits. Entonces era un desastre porque no podíamos hacer nada porque no teníamos los permisos. And if we couldn't get all the permits and build a temple in a certain period of time, he could take the land back. Y entonces si nosotros no teníamos los permisos y construíamos el templo en un cierto periodo de tiempo, él So- podía obtener la tierra de vuelta. So Prabhupada's plan was to construct in the evening a temporary temple and install deities. Because according to Indian law, once the deities are on that land, the land is yours. Nobody can take the land from you. Entonces el plan de Srila Prabhupada fue construir en la noche, construir algo pequeño para poner las deidades, porque de acuerdo a la ley, si hay deidades ahí ya no se puede. There's going to be a book coming out about all of this, all the details. Hay un libro que está saliendo ahora con todos estos detalles. And this man found out we're planning to build a temple. And he said, I'm going to come with gundas and tear it down. And they actually tried to do that. Entonces este hombre del terreno, ¿no? Gangsters, Sí. gangsters, gundas, gangsters. Claro, supo que iban a construir en la noche, porque no tenían permiso, entonces tenían que hacerlo en la noche, y dijo que iba a venir con gángster, así con una pandilla, y tratar de derribarlo, So- y incluso lo hicieron. So he was just creating one impediment after another. Entonces él creaba un impedimento después del otro. And Prabhupada actually prayed that Krishna would take him out of his body. Srila Prabhupada realmente oraba que Krishna lo tome de su cuerpo. The only time ever Prabhupada would pray like that. La única vez que Srila Prabhupada oró de esa manera. Because Prabhupada said he was such a demon. Porque He was such an Prabhupada dijo impediment. que era un gran demonio, un gran impedimento, ¿no?
And one day we got the news he died of a heart attack. Y un día nos llegó la noticia de que se murió de un paro cardíaco. And the devotee's never happy to hear that anyone dies, but Prabhupada was happy to hear that. Pero los devotos nunca están felices de escuchar que alguien se muera, pero Srila And his, Prabhupada está sufriendo. his name was Mr. Nair. Su nombre era Mr. Nair, señor And one Nair. time Prabhupada said, Y un día Srila Prabhupada dijo, we're all going back to Godhead. todos vamos de vuelta a Dios. We'll have another ISKCON in the spiritual world. Y a tener otro ISKCON en el mundo espiritual. And then he said, of course, Mr. Nair cannot go. Y por supuesto Mr. Nair no puede ir. Anyway, it had a happy ending, and his wife came and apologized to Prabhupada for the behavior of her husband. Y bueno, tuvo un final feliz. Su esposa se acercó y se disculpó a Srila Prabhupada por el comportamiento. But even though Prabhupada prayed that way, it was not that he hated him. It was just that he was blocking our service. We couldn't go forward. And Prabhupada just prayed to Krishna, please remove him from this situation. So Krishna did it. Not because Prabhupada hated him, but because Prabhupada loved Krishna and loved all of us. Lo que pasaba era que esta persona estaba creando muchos impedimentos y siempre poniendo trabas, ¿no? Y al final Srila Prabhupada oró para que lo removiera, para que se pueda seguir haciendo el trabajo, ¿no? So sometimes the activities of a pure devotee could be misunderstood as Entonces, hatred or anger. A veces las actividades de un devoto pueden ser malinterpretadas como ira o maltrato. It's not like that. Y no es así. Gurudev, Yes. there's a question in the chat Okay. from Henry Santa Maria, and he asked, how's a devotee? How is a devotee? ¿Cómo es un How do devotee? you define a devotee? Yes. One who has love for Krishna. Un devoto, Henry, es alguien que tiene amor por Krishna. Or one who's trying or trying to. O está intentando tener amor por Krishna. The one who follows the instructions Alguien of que sigue God and God's devotees. las instrucciones de Dios y de los devotos de Dios. One who gives his life to God rather than to his senses. Alguien que da su vida a Dios más que a sus sentidos. In our tradition, En nuestra We- tradición, we have a teacher or guru, and we follow him. nosotros tenemos un profesor o un guru y nosotros lo seguimos a él. And he shows us how to serve. Y él nos enseña cómo servir. But the basic idea, instead of serving yourself, you serve God. Pero la idea básica es que tratas de servir a Dios en vez de servirte a ti mismo. Adiós. Solamente. Just God. And todo el mundo, todo personas, everyone. También, all living Also- entities, we also serve all to living everyone. entities. Y también a todo el mundo y a todas las entidades vivientes. Entidades vivientes. Material life means you put yourself in the center. La vida material significa que tú te pones a ti mismo en el centro. And spiritual life means you put God in the center. Y la vida espiritual significa que tú pones a Dios en el centro. When you're in the center, then you do everything to satisfy yourself. When God's in the center, you do everything to satisfy Him. Cuando tú estás en el cuando tú estás en el centro, haces todo para poder satisfacerte a ti mismo. Y cuando Dios está en el centro, haces todo para poder satisfacerlo a él. Simple. Simple. No complicado. No es complicado. Esto no es complicado. This is not complicated. You're going to serve yourself or serve God. You'll be a devotee of yourself or you'll be a devotee of God. Claro, ¿eres el devoto de Dios o eres el devoto de ti mismo? That's all.
Y de eso se trata. No más. No, no más complicado. No más complicaciones, no sé. Okay. Hare Krishna. So there's so much in the Bhagavatam that can come out of it, these stories. Hay mucho, mucho en el Srimad Bhagavatam que puede salir, ¿no? De todas estas historias. And keep reading, and the more you read, the more you'll get. Y bueno, sigan leyendo y mientras más lean, más van a obtener. So many jewels are there in the Bhagavatam. Muchas joyas están ahí en el Srimad Bhagavatam. The more you read, the more jewels you get. Mientras más leas, más joyas vas a obtener. Don't be foolish. No sean tontos. Don't be ignorant devotees. No sean devotos Study. ignorantes. Study Prabhupada's books. Estudien los libros de Srila Prabhupada. Be Brahmins. Sean Knowledgeable. brahmanes. Know what is Brahman. Know what is spirit. Sean lo que es el Brahman. Sepan lo que es el Brahman, sepan lo que es el espíritu. Okay? Brahmins are intelligent. Los Brahmans son inteligentes. And in the material world, even the intelligent people are not intelligent. Y en el mundo material, ni siquiera la gente inteligente es inteligente. So at least we have to be intelligent. Al menos nosotros tenemos que ser inteligentes. Gurudev, I'm sorry. Correcto. There was a question from Gomati Ganga that we didn't see. Should I read it? Yeah, read it. The devotees are dear to Krishna, so Krishna feels the pain. Los devotos son queridos a Krishna, por lo tanto, Krishna siente el dolor. Se refiere a cuando lo critican, ¿no? ¿Qué sucede con la gente ordinaria? Krishna también siente dolor cuando se critica a la gente ordinaria. Oh, ¿Es esto una ofensa? I'd never Buena been asked pregunta. that question before. Nunca me han preguntado esto antes. And it's nowhere in Prabhupada's books did he say it that way, but I can give some answer. Y en ninguna parte de los libros de Srila Prabhupada los puso de esta manera, pero te puedo dar una respuesta. Bhaktisiddhanta said we should not offend anyone. Bhaktisiddhanta dijo que no hay que ofender a nadie. And Krishna is not pleased in this sense, but you're his devotee. And so you're supposed to love everyone. So if you're criticizing everyone, at least Krishna's upset that you're doing that. Entonces Krishna, cuando tú eres un devoto de Krishna, tú tienes que intentar amar a todos, ¿no? Y entonces si tú, que te dices estar intentando amar a todos, empiezas a criticarlos a todos, aunque no sean devotos, los que estás criticando, no es tan bueno. So as far as I can understand, he's not upset that that person's being criticized. He's upset that you're criticizing that person. Entonces, por lo que yo entiendo, no es que lo malo sea criticar a esa persona, sino lo malo es que tú como devoto estás criticando. Because you're a devotee, you shouldn't do that. Porque eres un devoto, no deberías estar haciendo. Whether, Krishna says he's partial. Bueno, He's tú equal sabes, towards people. Krishna dice que es parcial, que es igual hacia todos, ¿no? So unless that person is a devotee, then he's not really feeling so much for that person. Entonces, a menos que esta persona sea un devoto, Krishna no está sintiendo mucho por él. Other than that, he wants them to be devotees. Otra cosa de que quiere que él sea un devoto, ¿no? And he's giving his mercy so they can become devotees. Y le entrega su misericordia para que él pueda convertirse en devoto. That's the best I can do right now. You caught me off guard with that question. Eso es lo mejor que puedo hacer ahora. Me pillaste con la Yeah. guardia baja, I mean, con esa pregunta. what I said is true, but I've never heard Prabhupada say that Krishna's offended when we offend anybody. But
you know, the idea is we should be a friend to everyone. You know, we become dear to Krishna by being a friend to everyone. Bueno, Srila Prabhupada nunca dijo eso así tan explícitamente, pero al final la idea es que debemos ser amigos de todos, entonces no criticarlos a todos. That's the idea. We have one more question? No, we have 4 new questions? No, I don't think there are No. questions. Oh, No. okay. Gomati, you have another question? Yes, No, please, por pertaining, favor. yeah, Guru Maharaj Hare Krishna. Pertaining to the question I ask is because of, I find that devotees have this mentality that they only think that, oh, I should not offend the devotees, so they are more Yeah. careful in that way. But when Yeah. come to dealing with ordinary people, they are not very careful. So Yeah, they do not feel that by committing offense, they are actually they're committing offense to the ordinary people. So that's why I want to understand. That's why I want to understand. Bueno, Mataji Gomati acaba de clarificar la pregunta también, ¿no? Y decir que en general los devotos están muy preocupados de no ofender a los devotos, pero no tan preocupados de ofender a las personas que no son devotos. Entonces, eso era la pregunta. What you say is true. Well, we should be careful not to offend anyone. That's true. Lo que dices es verdad. Nosotros debemos ser cuidadosos de no ofender a nadie. Eso es verdad. But we should be very careful not to offend advanced devotees. Pero debiésemos ser muy cuidadosos de no ofender a devotos avanzados. Because the more advanced they are, the more we suffer when we offend them. Porque mientras más avanzados son, más sufrimos cuando los ofendemos. So my understanding is that by offending an ordinary person, we're cultivating an offensive mentality, which will then, because we have that mentality, we'll end up offending devotees. We may even offend our spiritual master. It's a mentality. So we don't want to be offensive to anyone because it'll just aggravate our consciousness, and then we'll start offending more advanced devotees also. Lo que yo pienso es que si, por ejemplo, criticamos a personas que no son devotos, estamos como cultivando esa cultura de la ofensa, y si cultivamos esa cultura de la ofensa, eventualmente vamos a terminar ofendiendo a los devotos y ofendiendo, quién sabe, a nuestro guru. Y eso no es lo que queremos. Like today, I was at the gas station, and right when I went inside the gas station to buy something. When I came out, this man was coming in a wheelchair. So I saw him in the distance, so I just kept the door open for him. Como hoy día yo estaba en la gasolinera y fui a comprar unas cosas y venía esta persona en contra y venía en una silla de ruedas y yo le sostuve la puerta hasta que llegue, ¿no? So he was about 20 yards away when I was coming out. Entonces él estaba como a 20 yardas de cuando yo estaba saliendo. And if I would have walked out and just closed the door, you would have probably thought, that's a little weird. Why didn't you wait and hold the door open? Entonces, si yo simplemente hubiera ido de ahí no hubiera sostenido la puerta para que él pase, le habría dicho, hey, es un poco raro, ¿por qué no lo hiciste? It's a mentality. So if you don't cultivate that mentality just on a day-to-day basis with anyone, how will you cultivate it with devotees and Krishna? Es una That mentalidad. was Bhaktisiddhanta's point. Entonces, si tú no cultivas una mentalidad positiva, ¿cómo vas a tener una mentalidad positiva cuando te toque estar enfrente de los devotos? Eso era lo que pensaba Bhaktisiddhanta. I had to give a whole lecture on this in China, because in China, if some poor person comes to you asking for something, nobody will even look at them. Yo tuve que dar una clase de esto en China, porque en China, si alguien pobre se acerca a ti pidiendo algo, nadie lo ve. Even if it's a little kid, nobody will look at them. Aunque sea un Nobody pequeño will. niño, nadie lo va a ver, nadie lo va a llevar. And I asked them, is this true? And they said yes. And I said, even devotees? And they said yes. Y yo les pregunté si esto era verdad, y dijeron que sí. Yo les pregunté si incluso los devotos, y me dijeron que sí. And I gave the whole class on how compassion to anyone is cultivation of compassion, which will help you cultivate compassion on the spiritual level also. Entonces di una clase, ¿no?, acerca de que la compasión hacia cualquier persona
hace que cultives esta cultura de la compasión y eso hace que tengas un avance en la compasión And they desde el never punto de thought vista that. espiritual. They didn't Y think ellos that. nunca habían pensado en eso, They weren't thinking like that. no pensaban de esa manera. So it's not like you're going to go to hell because you didn't open the door for a guy, someone in a wheelchair. No es como que te vayas a ir al infierno porque no le abriste la puerta a la persona que venía en la silla de ruedas. But if that were Prabhupada and you did that, yeah, there might be a hell for you for that. Or at least Pero, you'll por have some ejemplo, trouble in your spiritual life. si era Prabhupada la persona que venía en la silla de ruedas, bueno, ahí puede que So- esté sin problemas. So as devotees, it's kind of like we keep scorecards. Well, if I offend you, I won't lose any points. So, no problem, I'll offend you, But it's the mentality behind that. Entonces, como devotos, a veces parece como si tuviéramos como cartas, ¿no? Así como, hey, yo te puedo ofender a ti porque nada malo me va a pasar, pero en realidad es la mentalidad de la ofensa, lo que está detrás. He's just a new devotee. If I offend him, I won't lose any bhakti points. So Eso, I'm just gonna lick the toes of the seniors, and I'll offend the new bhaktas, and I'll be fine. es solo es un devoto nuevo, yo no voy a perder mis puntos de bhakti si lo ofendo. Es más, lo que voy a hacer va a ser chupar las medias a los devotos avanzados y a los bhaktas, bueno, ahí nomás. That's a very immature attitude, Esa es una actitud muy inmadura. and there may be some truth to that. Your life won't be ruined, but it's just the wrong thing, wrong way Y to think. puede que haya un poco de verdad en eso, pero no es la forma correcta de pensar. Or you could say your life would be ruined because you're not developing the right attitude. O podríamos decir que tu vida sí se va a arruinar porque no estás desarrollando la actitud correcta. The Russian devotees told me they have a saying in Russia. Los devotos de Rusia me dijeron que tienen un dicho allá, ¿no? You bow to the person above you and you punch the nose of the person below you. Que es te inclinas ante la persona que está arriba y le das un golpe en la nariz a la persona que está abajo. So we don't want to cultivate that. Y entonces nosotros no queremos cultivar eso. We want about everyone. Queremos hacerle reverencias a todos. Correcto. Right? Verdad. True. Now, Gomati Ganga is learning Spanish. Ahora Picking Gomati up some Ganga Spanish now? está aprendiendo español. You're the only one in your country to speak Spanish, right? Serías la única en tu país que hablaría You español. must have people from the Philippines. You have people from Philippines in your country? Yes. Yeah, they kind of like Spanish, their language, similar. Bueno, dice que debe haber en ese país gente de Filipinas Poquito. ahí hablan algo parecido al español. Poquito. Thank you, Guru Maharaj. Such a wonderful answer to the question. Really opened up my eyes. Thank you Yeah. so much. You're Muchas welcome. gracias, Guru Maharaj. It's like just because I won't go to hell if I do this doesn't mean it's okay to do it. Solo porque yo no me voy a ir al infierno si hago esto, no significa que tenga que hacerlo. There's another mentality. It's like, how close can I get to the fire without getting burned? Hay otra mentalidad que es como, hey, ¿cuán cerca puedo estar del fuego sin quemarme? What can I get away with and still go back to Godhead? ¿Con cuántas cosas puedo salirme con la mía y todavía regresar a Dios? That's the wrong mentality. Although, you could get away with a lot and still go back to Godhead, but it's the wrong mentality. O sea, es la mentalidad incorrecta. O sea, porque puede que te puedas salir con la tuya muchas cosas, pero no es la mentalidad. Like we say, well, if you offend Gaur Nitai, they don't take it as an offense. So what am I supposed to think? Well, it's okay to offend them. I'll do RT late and dress them once in a while. No problem. They don't take offense. No, but that mentality is offensive, and you suffer for that. Es como, claro, o sea, Gaur Nitai se supone que no reciben ofensa, entonces, lo voy a vestir tarde, voy a hacer el arti tarde. Si al final no toman ofensas, pero al final
Lo que verdaderamente es ofensivo es nuestra mentalidad. It's just my husband. I could say whatever I want, you know. So I can offend him. It's just my husband. Or my Solo es mi wife, you esposo. know. No, o mi My- esposa. My Puedo decir lo que quiera de sister. él. Mi It's hermana. okay. It's not Está okay, bien, Annalise. Not okay. pero en realidad no está bien. No, your sister's a devotee. You can't do that. No, pues tu hermana es una devota, no puedes hacer eso. It's an interesting discussion for sure. Es una discusión interesante, de todas maneras. It's more of a, it's, you know what it's coming from? Gomati Ganga, it's coming from a more ritualistic approach to bhakti. Like, you know, well, I'm following the rules and this is the rule, don't offend. But there's no like rule against offending people in general. So it's not about consciousness, it's about following rules. And so, yeah. Es como Gomatikanga, es como cuando uno tiene un acercamiento muy ritualístico de la conciencia de Krishna. Es como que, hey, Yeah. esto es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer o lo que no está bien dicho, lo puedo hacer y no me importa. That's where it comes from. The ritualistic, you know. De ahí viene, We'll call it scorecard bhakti. del ritualismo, You del know, bhakti con puntos. Yeah, there's some guy in the street, I say something nasty. I don't lose any bhakti points if I do that. Hey, mira, I go to the temple, I kiss toes of seniors because I get more bhakti points. Yeah. mira, estamos aquí en la calle, hay cualquier persona, le puedo decir lo que quiera, no voy a perder ningún punto de bhakti, pero hey, voy a estar en el templo, ahí voy a Yeah, so chupar las medias a todos los devotos seniors. we're playing scorecard bhakti. Jugamos a los puntos del bhakti. And you're going to keep your Tarjetas de scorecard in your puntuación. pocket when you die so you can show Krishna, look at my scorecard. You know, I got Entonces tienes 108 points. You know, I can get tarjeta- in. Tu tarjeta de puntuación en tu bolsillo, así cuando te mueres, ¿cachai? Y le muestras a Krishna, mira Krishna, aquí están mis puntos de bhakti, así que yo puedo entrar ahí. That's not the goal, to have a high score. The goal is to have the right consciousness. Y ese no es el objetivo. El objetivo no es tener una puntuación alta, el objetivo es tener una conciencia alta. Correcto. ¿Right? Correcto. Está bien, está bien. Should we call this class? What should we call it? Scorecard Bhakti? Scorecard Bhakti. ¿Cómo vamos a llamar esta clase? Le vamos a llamar las tarjetas de puntuación del bhakti. Maybe make a t-shirt, don't play scorecard bhakti. And they're like, what's that? Well, they always say, what's that? Then you'll explain it. Entonces vamos a hacer una remera, una polera que diga, no juegues al bhakti con las tarjetas de puntuación. This was described by Sanatana Goswami. Esto fue descrito por Sanatana Goswami. He said it's if you have an opportunity to be kind to someone and you're not, it indirectly hurts your bhakti because you had an opportunity to be compassionate and you didn't cultivate it. Even though it's in a mundane way, but you had the opportunity. Dice que si tú tienes la oportunidad de ser bueno con alguien, por ejemplo, y no lo haces, hiere a tu bhakti porque desaprovechaste esa oportunidad de avanzar en el bhakti. So if you're not cultivating compassion in day-to-day affairs, then it means you'll have less compassion in your devotional. Entonces, si tú no cultivas la compasión en tu día a día, significa que no estás cultivando la compasión en la parte más espiritual. Yeah, when Bhaktisiddhanta did Parikrama, he told all his grihastas, give money to all the beggars. Otherwise your heart, he said, give money to all the beggars, otherwise your hearts will become hard like stone if you don't. Entonces, cuando Interesting, huh? fueron a hacer parikram, ¿no? Que es visitar los lugares sagrados, le decía que le den dinero a todas las personas que están mendigando, porque si no, en el hogar iba a tener consecuencias. So it's nice if we have prasadam with us. Then when we see beggars, we can give prasadam.
Por eso es bueno tener prasadam con nosotros, porque así cuando vemos a gente pidiendo dinero, And when you get eh, stopped by les the damos police in prasadam. Mexico, you can give them prasadam, and they'll go, okay, good. Si te detiene la policía en México, bueno, les das prasadam y ellos, ya, bueno, vale. I told the devotees in Nairobi, print up fake money, because the police will stop you. For there no traffic violations, they'll just stop you because they want money. I go, well, if it's a fake ticket, give them fake money. And drive off, they won't know. Les decía a los devotos en Nairobi que impriman dinero falso porque la policía los iba a detener, entonces les iba a intentar dar como un Why ticket falso, una multa falsa, entonces le tienen que pagar con And you billetes say, falsos. why would you say that? And I said, well, Chanaka Pandit said if you deal with cheaters, you have to be a cheater. Also, Y me preguntaron, ¿y por qué diplomacy. dices eso? Bueno, porque Shanaka Panda dijo que si estás lidiando con tramposos, tienes que ser un tramposo también. Yeah. Anyway, prasadam's better. De todas maneras, el prasadam es mejor. I don't think they seriously took my idea, but I thought it would be quite funny. No creo que hayan tomado mi idea de forma seria, pero habría sido muy chistoso. Especially when they go to the bank and get arrested or something. Especialmente cuando vayan al banco y se los arresten o algo. Hare Krishna. When I was in Mauritius, it's really nice because when I was there, the police chief was a devotee. So every time the police would pull you over and see you in a dhoti, they'd go, okay, go. They'd never bother you. Cuando estaba en Mauritius, en la isla de Mauricio, era muy chistoso porque a veces arrestaban a los devotos o cuando trataban los policías de detener a la gente, ¿no? Para, I don't know. Y si te detenían con dhoti, te decían, ya pasa nomás, no importa. It was the closest experience we ever had to a Krishna conscious country because we knew so many ministers. Some of them were like congregational members, minister of this, minister of that. And so we would, guide them in how they do things. It was quite nice. Fue lo más cercano a lo que pudimos estar de un país con conciencia de Hare Krishna, porque había los ministros, eran parte de nuestra congregación, entonces era algo muy interesante. Okay, it's time to go, everyone. Bueno, es tiempo de irse, chicos. Nice seeing you. Qué bueno verlos. Just gracias, Gurudev. Thanks so much, Gurudev. You're welcome. Thank I you, hope Guru your Maharaj. compassion, what is your quotient has increased. Espero que su ratio de compasión haya aumentado. And if it wanes, just remember these stories and you'll get back up there again. Y si empieza a flaquear, recuérdense de estas historias, van a regresar. Okay. Okay. Okay, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Haribol. Thank you so much. Mahatma Prabhu ki Yeah. Yeah.